قول علي ولي الله. لا إله إلا الله. قول علي ولي الله. محمد رسول الله. علي ولي الله. Dipaksa ya. ما رضى يقول علي ولي الله. لا ما تقول ما اعطيك فلوس تغسل. قول علي ولي الله. Gak mau dia. الله. علي ولي الله. محمد رسول الله. أقول لك علي وين؟ علي من؟ إمام علي. أغوى رجل في العالم. Pemaksaan ini. هذا الإمام تجون تزوروني. لا إله إلا الله. إلا الله. محمد رسول الله. رسول الله. علي ولي الله. لا إله إلا الله. ما يقول علي ولي الله. لا إله إلا الله. Teman-teman semua harus tahu bahwa agama Syiah sekarang di Indonesia, teman-teman, sudah mulai mereka terang-terangan mengaku sebagai orang Syiah dan mereka mulai menyebarkan ajaran mereka secara terang-terangan. Coba teman-teman cek akun ini. Ini adalah akun TikToknya, teman-teman. Seorang Habib keturunan dari Bani Ba'lawi terang-terangan mengaku dia Syiah. Dan di akun TikToknya ini, teman-teman, dia seringkali menyampaikan dakwah-dakwahnya, subhat-subhat yang mereka lancarkan agar banyak masyarakat kita yang tertipu dan mengikuti ajaran mereka. Tahukah kamu, di kalangan para sahabat, Imam Ali secara eksplisit telah Rasul sampaikan adalah khalifah setelahnya. Habib ini, teman-teman, secara tidak langsung, karena dia berada di Indonesia, maka dakwahnya ini, dia menyampaikan ajarannya ini, teman-teman, dengan menyatakan seperti ini. Secara tidak langsung, dia menafikan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat Utsman bin Affan. Oleh karena itu, Imam Ali merupakan salah satu dari dua khalifah yang telah Rasulullah wariskan untuk kita semua, yang di Quran dan Itra Ahlul Bait. Orang-orang Syiah ini, teman-teman, mereka tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Mereka hanya mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan lebih ekstrim lagi, teman-teman, di dalam syahadatnya, di dalam syahadat mereka, mereka mencaci maki, mengkafir-kafirkan sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, bahkan istri dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, inilah syahadat mereka sebenarnya. نعقد مجلس البركة هذا لتلقينه شهادة الإسلام، وحدانية الله تبارك وتعالى، والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله، والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار. Setiap orang Syiah pasti mereka akan melafazkan syahadat seperti ini. Dan kepada orang yang masuk ke dalam agama Islam, menurut versi mereka, versi Syiah ini, harus mengucapkan syahadat seperti ini. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار إن شاء الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله
من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل أهل بيت بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وآله. Bahkan menurut Rasulullah, keinginan Imam Ali atas umat Islam tidaklah terbatas hanya dunia saja. Namun bahkan beliau adalah pemimpin umat Islam di akhirat kelak. Dan inilah akidah mereka. Bukan hanya syahadat saja, teman-teman. Bukan hanya di dalam syahadat mereka saja, mereka melaknat istri Nabi, melaknat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ataupun Utsman bin Affan. Tetapi teman-teman, mereka juga menanamkan akidah ini kepada anak-anak mereka yang masih kecil, teman-teman. ومن قتل فاطمة الزهراء عليه السلام اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان، هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. ومن الواجب اخواني علينا ان نعلم اولادنا من قتل فاطمة الزهراء عمر وابو بكر وعثمان، لا نقول فلان وفلان، نكذب على الله وعلى اولادنا وعلى انفسنا وعلى آل البيت ونقول فلان وفلان، لا، يجب علينا نقول ونعلم اولادنا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام Umar wa Abu Bakar wa Utsman. Sampai kapanpun, teman-teman, sampai kapanpun umat Islam, kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan mereka. Kenapa? Karena keyakinan mereka ini sangat jauh sesat, teman-teman, dan menyesatkan. Melaknat sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dilaknat dan dituduh dengan segala kekejian tuduhan mereka, teman-teman. Orang-orang Syiah ini, sahabat Kusuma, di Indonesia dulu, mereka sangat jarang sekali yang berani terang-terangan menyampaikan ajaran mereka. Mereka bertakiyah. Mereka menyisipkan ajaran-ajaran mereka kepada orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Seperti acara Maulid Nabi. Ketahuilah teman-teman, acara Maulid Nabi ini pertama kali dibuat oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Orang-orang Syiah lah yang pertama kali membuatnya. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah. Yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli. Yang membangun Al-Azhar, yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir di Dinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Dan bukan hanya itu, acara haul. Acara haul ini adalah ajaran Syiah, teman-teman. Memperingati hari kematian. Diacarakan seperti yang ramai di Kalimantan sana, teman-teman. Yang dibuat oleh para pengikutnya Abah Guru Sekumpul. Dan salah satu acara haul yang terbesar di Indonesia adalah acara haulnya Abah Guru Sekumpul. Dan ini adalah ajaran Syiah yang sudah disisipkan kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian Salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi, acara haul, zikir berjamaah dan segala macamnya, seolah-olah teman-teman, seolah-olah ini adalah ajaran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang teman-teman, sekarang mereka sudah berani terang-terangan menampakkan dirinya. ومن قتل فاطمة الزهراء عليه السلام اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان. Dengan landasan akidah ini, sahabatku semua, orang-orang Syiah ini melakukan kekejaman kepada umat Islam, terutama kepada daerah-daerah yang dikuasainya, seperti di Iran, Irak,
Suriah, dan semacamnya. Mereka melakukan kekejian, dan kalau di Indonesia atau di daerah-daerah yang mayoritas Sunni, mereka bertakiyah, seolah-olah mereka tidak melakukan itu. Di sini teman-teman, saya akan menyertakan sebuah video, yang mana ketika seorang ulama dari Saudi membuka sesi tanya-jawab secara online, maka secara langsung teman-teman, live, ketika sedang live, langsung ditelepon oleh saudara kita, seorang muslim yang berada di Irak, dan menceritakan bagaimana kekejaman mereka. Silahkan teman-teman simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ عبد الكريم من العراق، تفضل. تحية لك أخي الفاضل وتحية للشيخ الزغبي محمد اسمحوا لي أنا بصراحة يعني منذ زمن أحاول أن أتصل بكم ولا أستطيع، والآن قدر الله عز وجل. يا إخوة تفضل. أنا من بغداد. نعم. أناديكم من بغداد، أنا أناديكم من العراق يا شيخ محمد. نعم. أنا كنت معتقلا عند آلاف من أهل السنة رجالا ونساء، وحملوني أمانة، قالوا لو نفد من أهل الإسلام حملت نساؤنا سفاحا في السجون، قتل أهل السنة ومحمدا ونبيا، حرقت اللحى يا شيخ، وضع في أدبار الشيوخ، طلب مني أن أحكي نكتة على أمي عائشة وعلى أبي بكر، فأبيت فبصقوا في وجهي، فوضع النجاسة على لحيتي، انقذوا أهل السنة ومحمدا ونبيا وإسلاما، حملت نساؤنا سفاح حملت نصدوا أهل السنة، انقذوا أطفال أهل السنة، جعلونا في الشوارع، حرقونا لأنك في عمر وبكر وعثمان وما منا من أصحاب رسول الله ونحن في السجون. قالوا احكي لنا نكتة عن عائشة، قلنا لا، فقطعوا أصابعنا وقلعوا أظافرنا. يا شيخ إني أحملك أمانة، اللهم اشهد إني بلغت. رأيت فتاة تغتصب وتقول والله أنا باكر، والله أنا حافظة القرآن. يا شيخ اسمع، بلغتك وأنا لا زالت أعراض الحرق على مكان حساس في جسمي، لأني فقط ابني اسمه عمر وبنت اسمها عائشة. لقد حرقوا طفلا في الفرن ووضعوا عليه البصل، لأن اسمه عمر، عمره 3 سنوات، وقدموه لأبيه. ماذا؟ اللهم اشهد، اللهم انقذنا. هل من مغيث؟ أما من معتصم يغيث؟ أما من ابن تيمية؟ Dan sekarang mereka terang-terangan teman-teman, sudah berani terang-terangan membuka kedok mereka dan berdakwah di Indonesia, menyebarkan ajaran-ajaran sesat mereka, terutama akun TikTok ini. Teman-teman harus waspada dengan akun TikTok ini. Dia seorang Habib, mengaku sebagai keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dari Bani Ba'alawi, dan dia di setiap videonya teman-teman menyebarkan dakwah-dakwah dan ajaran Syiah di Indonesia ini teman-teman. Harus waspada.